چونکہ یہ عربی کلاس ہے، انشاءاللہ ہم ہر روز ایک ایک دو جملے یا چھوٹی چھوٹی اصطلاحات اپنے بول چال میں شامل کیا کریں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سلام سے۔ مثلا میں ٹیچر ہوں، میں نے آپ کو سلام کیا آ کے اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معکم زیتون ابراہیم، معکم زیتون ابراہیم۔ اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کا تعارف، آپ اپنا تعارف عربی زبان میں کرائیں، تو آپ کیسے کرائیں گے؟ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، صرف آپ نے لفظ بولنا ہے معکم، اور اس کے آگے آپ نے اپنا نام ایڈ کر دینا ہے معکم۔ مثلا سب سے پہلے حفصہ بطول آپ تعارف کرائیے معکم۔ چلیں حفصہ بطول نہیں، جی اقصیٰ آپ بولیے معکم، معکم اپنا اقصیٰ نام منور۔ fill in the blanks، ٹھیک ہے، معکم اقصیٰ منور۔ نیکسٹ حفصہ بطول آپ کیسے کرائیں گی؟ حفصہ بطول جی میم، جی اپنا تعارف کرائیے۔ میں نے آپ کو اپنا تعارف دیا ہے معکم زیتون ابراہیم۔ حفصہ بطول تعارف کرائیں گی، معکم کے آگے خالی سپیس ہے، یہاں پہ اپنا نام لگائیں اور تعارف مکمل کریں۔ معکم حفصہ بطول۔ حفصہ بطول جی ماہا سعید آپ کیسے کرائیں گی؟ معکم ماہا سعید۔ معکم ماہا سعید۔ اب میں نے اکیلے بولنا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں ابدأ بسم اللہ، لیکن جب ہم زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ، چونکہ ہم سب کلاس شروع کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے نبدأ بسم اللہ، نبدأ بسم اللہ۔ یہ جملے بتانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے روز ان کا استعمال کرنا ہے اور ان کا عادی بننا ہے۔ اب دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معکم زیتون ابراہیم، نبدأ بسم اللہ۔ ہم اللہ کا نام لے کے کلاس، یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے عربی زبان کو بغیر ٹرانسلیشن کی کوشش کرنی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے ٹرانسلیشن نہیں کرنی، اور عربی کو عربی پڑھتے ہی ساتھ ہی استعمال بھی اس کا شروع کرنا ہے۔ الدرس الاول، الدرس الاول، الدرس الاول، اسے میں نے 3 بار بولا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ماڈل ریڈنگ، ماڈل ریڈنگ۔ الدرس الاول میں ہم اردو جاننے والوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہم اپنی سینس استعمال کریں تو پہلے دن ہم پہلا چیپٹر ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سبق میں صرف 12 لفظ ہیں، 12 الفاظ ہیں۔ آج پہلی بار ہم 12 الفاظ کو پڑھیں گے، اور آپ لوگ غور سے سنیں گے، کیونکہ آگے چل کے انہی الفاظ پہ کام کرنا ہے ہم نے۔ کتاب، 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 قلم، 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 مفتاح، 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 ورق، 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 قفل، قفل، قفل،
कुर्सी कुर्सी कुर्सी, क़ितार क़ितार क़ितार, ज़र्फ़ ज़र्फ़ ज़र्फ़, मंदील मंदील मंदील, बाब बाब बाब, जिदार जिदार जिदार, फिंजान फिंजान फिंजान। ये 12 अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़े हैं। अब इनकी वीडियो रिकॉर्डेड नेट पे पड़ी हुई है। इसमें जो चीज़ें आपको नोट करनी है वो ये है कि लहजा नोट करना है, अरबी हुरूफ अरबी अल्फाज की अदायगी को नोट करना है। मसलन 2 लफ्ज़ हैं, एंड हो रहे हैं बा पे। इसमें जैसे हमने बाब और किताब, हो सकता है कि आप लोग इसे बाब किताब पढ़ें, मैंने इसे पढ़ा है किताब बाब। और ये जो आखिर में ब की आवाज़ है, इसको कॉपी करें। ये देखें टॉप पे मेरा चैनल आ रहा है, यूट्यूब चैनल। इस पे आज की फ्रेश वीडियो जो मैंने अभी आप लोगों के क्लास शुरू करते ही आप लोग बुनियादी अरबी कोर्स अल अरबिय्यतुल फुस्हा वीडियो रकम 1, इसका लिंक कॉपी करके आप लोगों के पेस्ट कर रही हूँ ब्राउज़र में, इसमें व्हाट्सएप में। इसको आप लोग सुनिए, अब सुनिएगा क्लास के बाद। और ये जो अभी हम क्लास ले रहे हैं ये भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यहीं पे यूट्यूब पे। जिसके कोई लेसन्स रह जाए वो यूट्यूब पे इनको देख के सर्च करके तो पढ़ सकता है। सही। अब चूंकि आज अभी आपका पहला दिन है तो इसमें हमने 12 अल्फाज पढ़े हैं, तो आज के दिन में ही बगैर किसी ग्रामर रूल के हमने इन 12 अल्फाज पे जुमले बनाने हैं। अब जुमले बनाने का तरीक़ाकार क्या है? जुमले बनाने के लिए पहली पिक्चर में हमारे पास क्या है? जो लोग नए आए हैं वो लोग देख लें कि हमने 3 चीज़ें लेसन के शुरू में पढ़ी। माअकुम ज़ैतून इब्राहीम, अब्दउ बिस्मिल्लाह या नब्दउ बिस्मिल्लाह, इसके बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है पीछे, इसे दोहराएंगे नहीं। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप लोग इस लेसन को देख लीजिएगा। अब हमारे पास जो अल्फाज हैं उनके हमने जुमले बनाने हैं। जुमले के लिए हमें कोई बहुत बड़ी थिंकिंग या इस तरह की बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट हाज़ा इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ हाज़ा, और खाली जगह में हम लगाते जाएंगे जी। इस पिक्चर को देखिए, बोलिए हाज़ा। आप बोलिए, महा आप बोलिए। हाज़ा किताब, हाज़ा किताब, किताब सही। यहाँ हम लिख देते हैं किताब, जुमला बन गया। जब ये जुमला बना है तो जुमले की एक एंडिंग पॉइंट होता है और वो होता है फुल स्टॉप। जुमले की पहचान, हाज़ा किताब, हाज़ी ही लिखा गया है, सॉरी, हाज़ा हाज़ा किताब। आपने इंडिकेटर लगा दिया, करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए हाज़ा इस्तेमाल। जी बोलती जाइए। अब मैं नाम बोलती हूँ, आप जुमला बोलें। किताब, महा,
जारी रखें। हाज़ा किताब, हाजा नहीं, हाजा किताब, हाजा किताब। हाज़ा किताब, किताब, ठीक है। कलम, हाज़ा कलम, मिफ्ताह, हाज़ा मिफ्ताह, वरक, हाज़ा वरक, कुफल, हाज़ा कुफ़ल, कुर्सी। हाज़ा कुर्सी। देखिए कुर्सी नहीं कहना, ये ठीक है कि ये है कुर्सीयुन, इस पे शद है, लेकिन जब हम इस पे स्टॉप करते हैं तो हम इसको सिंगल या के साथ बोलते हैं, कुर्सी, कुर्सी। जी, कतार, हाज़ा क़ितार, हाजा कतार। ज़र्फ, हाज़ा ज़र्फ़, मंदील, हाज़ा मिंदील, बाब, हाज़ा बाब, बाब। दोबारा बाब, बोलिए। हाज़ा बाब, जिदार, हाज़ा जिदार, फिंजान। हाज़ा फ़िंजान। तो अभी तक 20 मिनट की क्लास में हमने 12 अल्फाज और 12 जुमले सीखे और एक पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल, इसे कहते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं अरबी जुबान में? फुल स्टॉप को क्या कहते हैं? नुक्ता। और तारुफी जुमलों में हमने सीखा माअकुम जैतून इब्राहिम मसलन, अब्दउ मैं शुरू करती हूँ, नब्दउ हम शुरू करते हैं। अब जब हम ज्यादा थे तो हमने आज नब्दउ की टर्म इस्तेमाल की, नब्दउ बिस्मिल्लाह। हाजा किताब, इसके बाद हमने जब मुकम्मल जुमला सीखा तो मुकम्मल जुमले के बाद पंक्चुएशन मार्क्स में से नुक्ता का इस्तेमाल सीखा। और नुक्ता कहाँ पे आता है? जहाँ पे मुकम्मल स्टेटमेंट होता है, अधूरी बात नहीं होती। राइट। अब हम इन्हीं जुमलों को रिटन शक्ल में देख लेते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी किताब ने बिल्कुल उस चीज़ को बड़ा ख्याल रखा है, क्योंकि किताब के मुअल्लिफ उस्ताद मोहम्मद बशीर पंक्चुएशन के लिए यानी इबारत को पंक्चुएट करने में बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे, क्योंकि पाकिस्तान में दीनी मदारिस के अंदर इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल नहीं रखा जाता कि इबारत को पंक्चुएट कैसे करना है। हाजा किताब, हाजा किताब, हाजा कुफल, हाजा कलम, हाजा मिफ्ताह, हाजा वरक, हाजा क़ितार। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस किताब को लिखने में मौलिफ ने इस बात का ख्याल रखा है कि हमें हर लफ्ज़ और हर चीज़ की ट्रांसलेशन के ज़रिए नहीं, बल्कि सिंपल अरबी ज़ुबान के इस्तेमाल के ज़रिए लैंग्वेज को सीखना है। अब आप में से एक एक से मैं सवाल करती हूँ जो शुरू से आखिर तक लेसन में मौजूद थी। वो थी अक्सा मुनव्वर। जी अक्सा मुनव्वर, ये बताइएगा कि हाजा का इस्तेमाल जिस तरह से हमने बाकायदा इन जुमलों का तर्जुमा नहीं किया, लेकिन आपको ये बात समझ आ रही है कि हमने हाजा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है? करीब की तरफ, करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। तो हाजा किताब के बारे में आपको क्या समझ आया है? हेलो, चलें जी आप। मैं जवाब देती हूँ। हाँ हाँ,
مجھے یہ سمجھ آئیے کہ یہ حاضہ کتاب یہ قریب کی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، ہم نے ہاں استعمال کیا ہے. بالکل. اور یہ کمپلیٹ اور ہونے کی علامت کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ جملہ مکمل ہونے کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ فل اسٹاپ، فل نقطہ. اسٹاپ. اس سے بات مکمل ہو گئی. جی، یعنی یہ ایک مکمل جملہ بن گیا ہے جب نقطہ ہم لگا دیتے یہ ہیں تو مکمل ہمیں جملہ سمجھ آ بن جاتی گیا ہے. ہے. 12 الفاظ سے 12 جملے بناتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل محسوس ہوئی؟ نہیں، ہمیں کوئی بہت قاعدہ پڑھنا آسانی پڑا؟ سے. نہیں، نہیں. اور انشاءاللہ ہم ساری یہ بک اسی طرح سے کریں گے کہ ہمیں نہ قاعدہ پڑھنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں ٹرانسلیشن کی زیادہ ضرورت پڑے گی. ہم کلاس میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہاں شرط یہ ہے کہ اگر جو ویڈیوز میں ڈال رہی ہوں ان کی آپ لسننگ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جس دن یہ بک مکمل ہوگی آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ نے وہ عربی سیکھی ہے جو ایم اے تک نہیں سیکھی تھی. انشاءاللہ.